game 1 sa ato ang undercard bakbakan. Team nila ni Ronel, Raymond og ni Ruel. The Triple R kuna sa team nila ni Bagat, Midis og ni Joshua. 1-0 na, kini para dos. Score 2-0 na. 2-0 na ang atong game 1 sa atong undercard bakbakan. Kini para tes. Ay, Midis. Ruel. Raymond to Joshua. Joshua. Ay, ito arag yung pukan. Awas na. 2-0 ang ato score. Side out. Servisyo dong Raymond para uno. Buana. Awas na, side out. 2-0 ang ato skor, 2-0. Servisyo Midis para 3. Raymond to Joshua. Wana, pungasi na mga bola. Ay, das kilid tokbo din ng Raymond. Gi-counter ang tokbo. Wana, good item na. 3-0. 350. One aman. Ayay. Ito aras kilid. Kuha pa nga gila. Okay, Midis. Midis bilayat. Sutoy mang bola. Ayay, good item. Ako yan eh, ato magmay niya wando. 4-0. Ato me. Ayaw, kanang ayaw na irisa. Ayaw to irisa katong ngay kuan. Advice magkana. Eto, main lang na ato. Nya, then mangita na sa lain kuan. Mapunan to. Iyay, agila. Kuha ni Abagat. Ayay, di na amadadol. Morning gapon ka masig violation na. Morning gapon. Kato lagi yang kita. Muhunong ra. Gibutangan tong violation para lang paghunong din siya patubuon kay kung moabot og 4 million magbayad na sila. Ila tong kuan. Ora to. Maro ra na. Ayaw na dilita kaya katong kita ato makuha na makuha. La. Kaya tablag. 4-1. Kini para dos. Ruel again. Gibawsan pokot ang bawas ni Joshua. 4-2. Boss. Servisyo Ruel para 3. Joshua to Ronel. Ayay, Raymond. Kuha pa. Ayay. Lakadeha. Ay, Ruel. Ayay, tokpod. Sahod pang Midis. Ayay, overhead. Wana, overnight na. Overhead. Na himong overnight. Bangag dire ang team la ni Joshua. Cuatro tres na nga to score. 4-3. 4-3 na. Servisyo Ruel para iguales. Out ball. Servisyo Joshua para 5. Tokmo ni Habagat. Kob ni Dong Raymond. Tuara. Makahilo ang tokmo ni Damay Timiris. Score 5-3 na. Kini nga double bakbakan diri sa Banlot, Cebu nga Cebu. Sponsor nila ni Tata Abila. Diri ka di pa rin mao na mga sponsor. Organize ni Tatay Conrado Aliga ang usa sa haligi sa volleyball dayon-dayon. 5-3 na nga to score. 5-3. Servisyo Ronel Aguila para 4. Agay Aguila. Gipon ang Habagat. Grabe ang Joshua mudag. Kuha na birada. Pungasi oy. 5-3 5-3.
Serbisyo habagat para size. Alobo. Agi pusdakan oy. Murag nagpusda ko kuan oy. Oh, saksakong ganador. Oy. Oh, change court na ta ha. Change court. Size 3 ang ato score, size 3. O sa atong katimbaya yung day, ang Marisilanto ni Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng olamin sa sarap. O ang email ban po rin. If you are in need of a ban, for wedding call 0995-243-5411. Email ban po rin. City 3 na. City 3. Kini para 8, serbisyo habagat. Lalo mo. Gilaras ni Joshua. Gikabkab ay wa makabkab ni Dong Raymond. 8-3 na. 8-3. Shout out din ni Konsehal Sir Silso Gabunada. Shout out sa ni Ronnie Costanyos, Jipper Adabat. Shout out. Lawan na. Ginubanay na sa Bayas Puchukan. Ay din na matabang. Sponsor by Konsehal Tata Abila. 9-3. 9-3. 9-3 na ato ang game 1 sa atong undercard bakbakan. Kini para Disney serbisyo habagat. Grabe hapos na kabagat oy. Andoy Pordoy ni Nori Lawas dia sa Kiyota. Shout out Chardy, shout out Sian Insor Rebilla Canoy, shout out Wincy Las Marias, shout out Konsehal Louis Alquisalas, shout out Jimboy ni Baskab, Pisayang Balibulista, shout out Jidmore Citro Ortiz, shout out Makiet Blues Arbs, shout out sa ni Ford. Belated happy birthday day ni Jim Generalaw ni Minsua. Ralph Villalos dia sa Lindogon Sibunga, shout out. Tres Gis kini para 11. Gilaras. Allah mikat-kat ang maral. 11-3 na. 11-3 na itong game 1. Kini for the win na ni. Serbisyo habagat. Pokotra. Side out, side out. Sir Rulig Labog dia sa dalagit, shout out. Serbisyo Raymond para 4. Raymond mikanlat. Gikabkab ni Diyos. Gipon ang Dong Raymond. Gibawsan no gahatag dool. Kuha pa. Runel puan na. Here come the spy. Kuha na, yayay na. Shout out Victor Salazar Rilayar. Shout out ha. Atong mga bossing sa team Cebu City. Boss Richard, shout out. Boss Alan Bilyarin, AK Upaw, shout out. Serbisyo Midis, for the win na. Out ball. Side out. Boss Florito Biraki dia sa Loriga, shout out. Dong Raymond Milaras. Ruel Lubo. Gipusdak may timidis oy. Yayay ang tanan oy. Gamay kayong tao, mukalit lang taas. For the win, serbisyo Joshua. For the win sa game 1. Ruel. Side out, side out. Boss Janak Rabaya, dia sa Rabaya Compound Talisay, shout out. Serbisyo Ronel para 4. Umpuki mayo, Dong Raymond. Dong Raymond Pictos. Wana good item. 4-11 na. Serbisyo Ronel Aguila para 4. Aguila Tokbod. Kuha pa. Gitimbrihan ni Ruel. Dong Raymond mipusdak. Tokbod again. Makahilo na. Di makaon ng Tokbod ni Aguila. Score 5-11. Kini para size. Tokbod again. Nagkabot pa ni Midis. Gilatigo ni Ruel. 2-shot combination ni Ruel. Kibausa ni Habagat. Kini yayay na. Sound pa. Dong Raymond again. Dong Raymond namungot. Labay na. 5-11, side out. Serbisyo Bagyong Habagat para daog. Midis mipusdak. Hawan pas kang manang Midis. Gibarbasan ni Midis. Good item kayo.
Daog na ang team nilang Midis Joshua og nihabagat sa gimuan.